bypass na. Pass na. Lang, nag-quit. Ano yan, recall ng puta. Recall ng puta. Corin, Maricar, nag-recon eh. Gago, siya rin. O, yung Umangal pa eh, kalaban no? rin, no? Nag-recall, no? Umangal pa eh, no? Nag-recon din naman siya. Pareho lang kayo eh. Ares lang, Ares. Meron pa, Ares nila. Oy, MR. Ganda nun ah. Puta, 82. Minus 82. Di pa yan i-artrat. MR lang, MR. Shatter na. Sira, tangin ng baril. Bakit? Tripping. Nung tripping. Shatter. Shatter? Malakas yan, nakala mo ba? Tignan mo, gamitin mo yung ganyan mo, tignan mo. Tangin hindi i-artrat. Hindi ba nararatrat yan? Hindi eh. Pero ang sakit ng bala, no? Boom. Ay, artrat. Mabagal lang. 50 caliber, eh. Mabagal. Parang 50 caliber eh. Ang lutong ng tunog eh. Bantay mo yung vent. Woods na, forward na yung woods. Pa-shatter na, shatter. Gagi, di mo tumatama. Ano na, DR. Dark room. B-side, last, B-side. Shatter pa rin si A. Si, ano, pouds. Gago sino ba nakakala mo dyan, Maricar? Maricar. Trash talker. Bitad ta rin mo, Maricar. Woods isa, pumor na ulit DR. Yung isa, shatter na. Ares Ares nila, dalawa. Ares lang, tatlo. Ares lang. MR na, MR. Dalawa. Sabog mo ka. Eh na eh. Woods, tatlo. CR na yun, CR. Ikot ako.
Gagi. Tangin niyo, di pumutok. Ganda ng AK nun. Tangin na naka-ibo. Ano? Mid lang, mid. Pabent. Doon na pala. MR. Bina. Bomb has been planted. Bomb on site B. Bulag, siksig. Mission failed. Blacklist win. Ama na, Jajigan, labas mo. Fire in the hole. Ama na yung Jajigan. Ang dami. Ang dami passage. Pass. Jajigan ka na lang, ama na eh. Lusubin mo. Ama na eh. C4M. Uy, ama na eh. Likod. MR last, MR. Tara, ama na eh. Jajigan natin. MR tayong dalawa. Butterfly. Fire in the hole. MR lang. MR lang, ama na eh. Kunat naman nun. MR, labas. Hindi ko kabisado itong mapa. Dito sa warehouse ata nila. Base. Ano sila, RS? Fire in the hole. Nandyan. Focus bomb. Nasaan? Bombs on the ground here. Nasa likod niya, Naglikod? patay na. C4 outer. Ares lang nila. Aras lang nila. Minus 70 isa. Minus 70 yan ah. Black bomb. Ito lang, kaliwa. Kanan pala. Kaliwa mo. Black bomb. Fire in the hole. Marami MR. Focus bomb. Woods. Yes, sugurin mo, Maricar! Diyan sa baba! Woods door! Sahin na. Ina. Bomb on site A. Utak. Kanan. Hagdan. Sige. Okay, Maricar. Puta po. Yan lang. Fire in the hole. May nag-goods na nagpa-A. Patay mo. Ano, Woods, tatlo. May ano na, forward na sa A.
Tapos yung isa pa shutter. Bomb. May bentata! Like 15 years. Grabe, trash talker si Maricar. Ganda trash talk ko. Tama siya. Ito mo, seryoso yung mukha dito. Pass. Isa. Forward na yung pass. MR, meron. Aray ko, naipit. MR. MR. Outer. Team, hold position. Passage pa. Mid lang. Pa MR. Shutter. Passage isa. Passage. Ay, kala ko sa may CR may pumasok din. Ano yung nakita ko? Multo. Multo. Parang may pumasok. Baka po sayo tumakbo. Yung mid ah. Yun. Flash bomb. Putang ina! Ayan na, MR! CR. Nag-aalat na si Owen. Ay, sa likod nyo. MR likod. Oras. Ay puta, may shutter pa. Ito yung shutter. MR lang. Lakas din ito eh. Oh, maganda rin yun. Ano ba to? Lotto o GP? Ano lang? Binibili. GP ata ito eh. Tama kayo ano? Lota? Markar. Ah, Lotto. GP? GP Lotto? Kaya man na luso! Likod? Woods. Hindi, tama na. Piso. Patay Piso na. baba ng 2F. Dalawa.
May aras na natin. Wala. Sabi ka na. Likod ata, likod. Ay, putang ina mo! Nasaksak! Saan yan? 2F yun, 2F. Pinakailangan pa ni Maricar eh. Piso yan! 88! Pinakailangan pa yung pwesto ko, awit naman to. Lalagyan ko ng oras sa customer eh. Si Maricar pala yun, kaya pala nasaksak ka. Pahil, Sage. Passage! Pass! Passage isa, passage. DR na lang, Shatter, sure DR. shatter. Dark room lang, dark room. Pass, max. Pass 2F. Ito na. CR. To, maluwag. Ay putik. Tumaba na. Ay, gagi, nilagyan ko ng smoke yun doon. Hindi kita naman. Maluwag. Outer woods na, forward woods na. Ay, doon na pala. MR lang. Sayang. Kunin mo sa ipor. Labas mo. Bawas. Tangina. Ay, Woods pala. 20 sa. Alam, may Woods pala. Gagi. Walang bawas yun. Uy, outer woods na, nakapasok na. May woods pa pala. Pabak yun ng shatter nila.
CR isa. Ako, sorry. Tuwep pa, tuwep. Huwag gaman eh Hold ba? mo lang yung ano. A site. Oh, Mayroon pa na ano, Ares nila. Minsan nasa taas. Pwede kayo mag-A. Tara, tara. ayun nyo na. Takbo nyo na sa AC ko. Ito meron sa shatter ah. Sa CR ata. Check CR. Open set. Ayun na. Isa pa. Sikip isa. Ayun na, sikip isa. Luwag, hindi namatay yun. Naglag ka ata eh. Naglag ka. 198 ka. Dep. Hindi nabawasan. Piso agad ako. Huwag gaman eh. Galing hold sa pamig na. Likod niya. Ang kunat naman. Mid. Nag-backwoods. Minus 60 yan. Kung nasa mid. Minus 60. Kunin yung C4. Kunin yung C4. Parang may bumaril sa akin sa woods. Meron. Ando lang. MR. mid. Ano, LR pala, LR. Ay, LR na. MR. LR pala. Tapos lakas si Maricar. 3-2. Tayo, double digit yan dito. Sa kanya side. Sige,